السلام علیکم، میتھس اینڈ این ٹی ایس ٹرکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایکسرسائز نمبر 7.4 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سالو دا فالوئنگ ایکس اسکوئر پلس 3x مائنس ایکس پلس راؤنڈ بریکٹ سٹارٹ مائنس 2x اسکوئر پلس ایکس مائنس 2۔ تو چلو اس راؤنڈ بریکٹ کو آپ اوپن کر لیتے ہیں۔ ایکس اسکوئر پلس 3x مائنس ایکس، یہاں پر اگر پلس ہے پھر تو اتنا مسئلہ نہیں، اگر مائنس ہو تو اندر کے سائن سارے آپ کے پاس چینج ہو جاتے ہیں۔ پلس مائنس مائنس 2x اسکوئر اور پلس انٹو پلس پلس اور پلس مائنس مائنس۔ اس طرح جب آپ کے پاس ہو جائے تو پھر آپ نے لائٹ ٹرمز کو ایک ساتھ لکھنا ہے، جس کا مطلب پاور ایک جیسا ہے، یعنی ایکس اسکوئر، پھر اس کے بعد آپ لکھ سکتے ہیں مائنس 2x اسکوئر، اور یہ آپ کے پاس پلس 3x اور یہ پلس ایکس مائنس 6 اور مائنس 2۔ اس طرح آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کا جو کوفیشنٹ ہے یہ مائنس 2 ہے اور مائنس 2 پلس 1، یعنی 2 سے ہم 1 نکالیں گے 1، اور گریٹر والے کا سمبل مائنس 1، تو مائنس 1 لکھنے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن مائنس ایکس اسکوئر آپ کے پاس یہ رہ جائے گا۔ یہاں سے اس کے ساتھ کر لیتے ہیں پلس 3x پہلے سے تھا اور 1x اور ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 4x مائنس 6۔ 6 روپے آپ نے کسی سے لیے تھے اور 2 اور لے لیے، تو یہ آپ کے پاس مائنس 8 ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آپ کا جو آنسر رہے گا آپ کے پاس مائنس ایکس اسکوئر پلس 4x مائنس 8۔ اس کویسچنس کو اگر آپ سالو کرنا چاہیں تو ایسے بھی سالو کر سکتے ہیں، اوپر نیچے رکھ کر بھی آپ ایکس اسکوئر پلس 3x مائنس 6، یہاں پر مائنس 2x اسکوئر پلس ایکس مائنس 2، یہاں سے یہ مائنس 2 ہے اور یہ پلس 1، تو اس سے آ جائے گا مائنس ایکس اسکوئر پلس 4x اور مائنس 8۔ اس طرح آپ کی مرضی ہے، جس طرح آپ اس کو سالو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس آنسر ہو جائے گا۔ اب دوسرے بی پارٹ کو سالو کر لیتے ہیں۔ یہ کویسچنس کو ہم لکھ چکے ہیں، بی پارٹ کو بھی 3x اسکوئر مائنس 4 پلس 3x، یہاں پر پلس 2y، یہاں پر پلس انٹو پلس پلس ہو جائے گا، اور یہ بھی آپ کے پاس اسی طرح رہے گا۔ اب جو لائٹ ٹرمز ہیں اس کو ایک ساتھ آپ کر لیں، تو ایکس اسکوئر والا ٹرم تو نہیں ہے، نیکسٹ میں ایکس والا اگر آپ لکھتے ہیں تو اس کو آپ کر سکتے ہیں ایک ساتھ۔ ایکس کو آپ لکھ سکتے ہیں مائنس 4 پلس 3x، اور یہ پلس ایکس پلس 2y ہیں آپ کے پاس، اور پھر آپ کے پاس y ہیں۔ تو اگر اس کو آپ لکھ لیں تو 3x اسکوئر مائنس 4 پلس 3x اور 1x 4x ہو جائے گا آپ کے پاس، اور 2y اور 1y، تو یہ ہو جائے گا 3y۔ تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا سلوشن۔ لیکن اس کویسچنز میں اگر آپ تھوڑا سا چینج کر لیں کہ یہ ود رسپیکٹ ٹو ایکس ہے، مطلب ایکس کی جو ڈگری ہے وہ گریٹر ہے، تو 3x اسکوئر، پھر ہم اس کو لکھ لیتے ہیں 4x، پھر y ویریبل اور کانسٹنٹ ٹرم ہمیشہ آخر میں ہوتا ہے، تو اس کو ہم ایسے لکھنا چاہیں تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں۔ اگلے پارٹ کی طرف اب چلتے ہیں، اس کو بھی سالو کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم سلوشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5x پاور 4 مائنس 3x اسکوئر پلس 4 6x کیوب مائنس 4x اسکوئر مائنس 7۔ تو یہاں پر ہمارے پاس اس طریقے سے ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 5x پاور 4 مائنس 3x اسکوئر پلس 4 پلس اندر اگر پلس کے ساتھ ملٹیپلائی بھی کریں تو یہی ہمارے پاس آئے گا جو بریکٹ کے اندر ہے۔ اس کے بعد ہم لائٹ ٹرم کو ایک ساتھ، یعنی جس کی ڈگری ایک جیسی ہے اس کو ایک ساتھ، تو x پاور 4 تو اس میں کوئی نہیں ہے، x کیوب کو ہم نیکسٹ یہاں پر دیکھتے ہیں، اس کو اگر ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں پلس 6x کیوب مائنس یہاں پر 3x اسکوئر ہے، اور یہ مائنس 4x اسکوئر ہے، اور لاسٹ میں آپ کے پاس یہ مائنس 7، اور آپ کے پاس پلس 4 بھی، یہ بھی رہ جائے گا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ 5x پاور 4 پلس 6x کیوب مائنس، اب 3 روپے آپ نے لیے ہیں، مزید 4 اور لے لیے ہیں، تو مائنس 7 اور 7x اسکوئر کو بھی لازمی لکھیں، اور 7 سے 4 نکالیں گے تو 3 اور گریٹر والے کا سمبل، یعنی بڑا جو نمبر ہے وہ 7 ہے، تو اس لیے یہ مائنس 3 لگے گا۔
तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। अब हम एक और पार्ट को लिख लेते हैं, डी को। तो डी पार्ट को यहाँ पर हम लिख चुके हैं 5x³ माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 4 प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 8x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 7। तो इसको हम लिखना चाहें तो 5x³ माइनस 7x² प्लस 3x माइनस 4 प्लस के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यही आएगा हमारे पास 8x³ प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 7। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5x³। अगर और क्यूब वाला टर्म है तो उसको पहले लाइक जो है हमारे पास उसको पहले हम कर लेते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, फिर माइनस 7x² और यहाँ पर आपके पास है 2x² और फिर आपके पास 3x और फिर आपके पास ये भी 3x है और ये कांस्टेंट टर्म माइनस 4 है और माइनस 7। तो इस तरह ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 5 13 13x³ माइनस 7 से 2 निकालेंगे तो 5 रह जाएगा 5x² और ग्रेटर वाले का सिंबल लगाएंगे माइनस और प्लस 3x और 3x 6x इस तरह आ जाएगा और माइनस 4 और माइनस 7 सेम साइन हमेशा प्लस होंगे। तो ये माइनस 11 यानी 4 रुपये आपने पहले लिए थे, 7 और ले लें तो माइनस 11 यानी उधार अब इतना हो चुका है। तो यही हमारे पास यानी 13x³ माइनस 5x² प्लस 6x माइनस 11 ये आपके पास आ जाएगा सॉल्यूशन। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम अगले क्वेश्चंस को भी लिख चुके हैं 6x² माइनस 7x प्लस 4 प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 8। तो इसको लिखना चाहें तो इस तरह हम लिख सकते हैं। इसके बाद जो आपके पास लाइक टर्म्स हैं उसको एक साथ आप लिख लें तो 6x² प्लस 7x² और फिर आप ये जो है इसके साथ माइनस 7x और प्लस 9x प्लस 4 और प्लस 8। तो 6 और 7 13 13x²। 9 से 7 निकालेंगे तो ये 2 रह जाएगा और ग्रेटर वाले का सिंबल प्लस है और 8 और 4 12। तो ये आपके पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। और इसको अगर आप ऊपर नीचे रख लेते हैं तब भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 7x² प्लस 9x प्लस 8 तो ये 13x² और प्लस 9 से 2 निकालेंगे 2x और प्लस 12। इस तरह ये हमारे पास मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से इसको प्लस करना चाहें, ए से प्लस करना चाहें या इस तरह प्लस करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यानी 13x² प्लस हमारे पास 2x प्लस 12 इसका आंसर। अगले पार्ट को लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पर अगले पार्ट को मैं लिख चुका हूँ 2x² माइनस 5xy प्लस 3y² प्लस 7xy माइनस 6y² प्लस 5x²y। तो चलो इसको सॉल्यूशन को उसी तरह हम कर लेते हैं, लिख लेते हैं इसको। अगर प्लस के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपके पास रहेगा। इसके बाद आपने लाइक जो है टर्म्स को एक साथ लिखना होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपके पास है लाइक टर्म्स इसको इसके साथ कर लें और 5xy जो है ये 7xy ये इसको इसके साथ कर सकते हैं और ये जो है इसको इसके साथ आप लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से अब हम इसको लिखेंगे 2x² और लास्ट में है आपके पास 5x² जो लाइक टर्म्स हैं और माइनस 5xy है और आपके पास है प्लस 7xy है और नेक्स्ट आपके पास 3y² है और ये आपके पास 6y² है। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 + 2 7x² और 7 से आप 5 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा
2xy ग्रेटर वाले का साइन लगाएंगे तो उसके साथ प्लस है, और 6 से 3 निकालेंगे तो 3 रह जाएगा, ग्रेटर वाले का साइन माइनस लगाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो अगले पार्ट को भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। 4x³ माइनस 5x माइनस 8 राउंड ब्रैकेट क्लोज प्लस राउंड ब्रैकेट स्टार्ट 6x² माइनस 3x प्लस 8। तो ये इसको हम इस तरह विद आउट ब्रैकेट इस तरह लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बाहर माइनस हो फिर अंदर के जो सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे, प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो प्लस होंगे। तो यहाँ पर अब लाइक टर्म्स जो हैं ये है आपके पास, और तो कोई नहीं है, तो इसको ऐसे ही आप लिख लें। नेक्स्ट आपके पास 4x² के बाद x³ के बाद स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर यहाँ ये आप लिख लें। उसके बाद x की बारी है तो x ये है, और x उसके बाद ये 3x, फिर उसके बाद कांस्टेंट -8 और +8। तो 4x³ प्लस 6x², 5 रुपये आपने लिए थे, 3 और ले लिए तो 8 - 8 आपके पास हो जाएंगे, और ये आपके पास कैंसिल होगा तो ये आपके पास 0। इसको लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है। तो यही आपका आंसर जो है वो आपके पास हो जाएगा। अब अगले पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ, इसको इसी तरह 9x⁵ माइनस 6x³ प्लस 7x², यहाँ पर बाहर प्लस है तो ये इसी तरह रहेगा 7x³ माइनस दिस प्लस दिस। अब लाइक टर्म्स जो हैं ये पावर 5 है, x⁵, इसको आप लिखेंगे एक साथ लाइक टर्म्स को, तो ये हमारे पास 6x⁵ हो जाएगा। फिर उसके बाद पावर 4 तो नहीं है तो 3 को हम इसको लिखेंगे -6x³, यहाँ पर है प्लस 7x³, फिर उसके बाद x² वाला प्लस 7x², और उसके बाद 2x²। उसके बाद अगर आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो लिख लें, लेकिन ये टर्म्स हमारे पास पूरे हो गई। 9 में से 6 निकालेंगे तो 3x⁵ माइनस 7 में से 6 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप x³ लिख लें, और 7 में अगर आप 2 ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 9x²। तो यही हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट को उसको भी लिख लेते हैं क्वेश्चन 1 के। तो क्वेश्चन 1 के लास्ट पार्ट को भी हम लिख चुके हैं। इसको इसी तरीके से 4x³ माइनस 9x प्लस 3 प्लस 5x⁵ माइनस 4x प्लस 7, क्योंकि बाहर प्लस है तो इसलिए ये अंदर चेंज नहीं होगा। तो 4x³ तो और हमारे पास नहीं है, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं। फिर x² को लिखते हैं प्लस ये इसकी बारी है 5x², फिर उसके बाद x, तो ये x हमारे पास 9x, फिर ये x हम लिख लेते हैं प्लस कांस्टेंट टर्म 3 और ये भी कांस्टेंट टर्म है 7। तो 4x³ प्लस 5x², 9 है 9 रुपये और 4 आपने और ले ली 13 हो जाएंगे, 13x प्लस 3 प्लस 7 आपके पास हो जाएगा 10, और यही हमारे पास इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्वेश्चन 2 से लेकर बाकी जितने भी पार्ट्स हैं कोशिश करें उन वीडियो में सॉल्व करें। तो अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त आपको यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें पर्सनलाइज, ताकि पर्सनली आपको यूट्यूब पर उसका नोटिफिकेशन आए। बाकी किसी वीडियो का अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लिंक भी दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।